To all grade 9 students, so na ako itudlo karon basig makatabang sa inyo, no? Kumabot na mo sa topic nga special right triangle. Take note, ang akong itudlo is about lang sa special right triangle. Okay, by the way, unsa ba ng special right triangle? Is a type of right triangle nga ang iyang two acute angles kay 45 og 45 og 30 og 60. Again, we have two types of special right triangle. Ang isa, we have isosceles. Kana siya. So, kung mayroon kag right triangle, dapat one of its angle contains 90 degree. So, mao ni atong first type sa atong special right triangle. We have 45, 45 now. Since congruent ang iyahang duha ka angle follows by the corresponding legs, so therefore, this is what we call isosceles right triangle. Mao na atong first type. Take note that one. Atong second type is 30-60 angle. So, duha ka type, di ba? 30-60. Then, 90. We know naman nga 90 kay right triangle man ta. So, yan itong buhaton. Ang akong itudlo sa inyo, di ba, naka-remember mo pag if bawala ang isa ka leg niya, no? Missing ang isa ka leg. So, magamit dayon taog Pythagorean theorem. But take note, dili about sa Pythagorean theorem ang akong itudlo. Ang akong itudlo is technique or shortcut nga dili na mo maggamit sa Pythagorean theorem. But I'm not telling to you class nga dili mo dapat makabalog Pythagorean. Dapat matun-an gyapon ninyo how to use Pythagorean theorem and what is Pythagorean theorem. Okay. So now, kung mag-Pythagorean theorem ta, ma-solve na to class if either sa ilang tulo ang wala or at least isa lang ang wala. Okay, kung ingon ani. So example, given si 4, si 3, wala si C which is the hypotenuse. Question karon, ma-solve din nato gamit ang Pythagorean theorem. Okay? Ma-solve na nato nga naman isa ra man ang missing. What if duha? Example, ingon ani. Pila ka buok ang wala? Si A o si C. Now, question, magamit pa ba nimo ang Pythagorean theorem? Example tudloan sa tamog Pythagorean theorem. Okay. Dire ato ning isolve. So ang wala nato C. So we know that the equation of Pythagorean theorem is C squared equals A squared plus B squared, or the sum of the square of two legs is equal to the square of the hypotenuse. So we have C squared equals A squared plus B squared. And just substitute the values, diba? So mao man ni atong A, mao din ni atuhang B. Okay? So kani atong pangitaon value ni C. So just simply do like this, no? So squaring both sides, so mawala ni C squared. Extracting. So again class, we know that pag mag-extract ta og root, dapat positive negative. But take note, we are talking about the length. So dili na ta mag-care kang negative. Kaya wala may negative for the length, di ba? So kanilang ta. So A, ang atong A, 4. Okay, squared. So mangutana mo, asang squared diri sir? Na-cancel na siya kay squaring both side man. Okay, kung mangutana mo, di ba sir, positive negative na? Again, dili na nato entertainon si negative part for Pythagorean theorem kay good for distance lang ni siya or length of the side. Walay negative nga length of the side or distance. Okay, so 4 squared, si B dayon is 3. Okay, just simply do the math. Diba? O, C equals square root of 16 plus 9. Okay, 16 plus 9, that is 25, di ba? So, square root of 25. So, therefore, your C is square root of 25 is 5. So, anaon. So, now, it's quite takes time, di ba? Kung mag-solve kag Pythagorean theorem. And, Pythagorean theorem is applicable if and only if one side lang ang missing. Now, what if duha ka side ang ma-missing? Say, for example, gamitan na ito C squared equals A squared plus B squared. Okay, so wala tay C. Wala pa gyud tay A. Ang naa nato 6 lang. And do you think we can apply Pythagorean theorem to this? Of course we can't. So that is why nako itudlo sa inyo karon nga bag-o. Okay, so let's try this one. Basing makatabang. Okay, dirita. Again class, take note. Ang akong itudlo nga technique is applicable lang kang special right triangle. Now, una ta kang isosceles right triangle. So take note,
nga naatay duha ka legs. Basta gani isosceles, ang duha ka legs ana equal length. Okay? So now, kung ang atong length is mao ni ang given, automatically ang atong hypotenuse, substitute lang nimo ang value sa length, then is square root of 2. Take note, leg is square root of 2 mao na atong hypotenuse. Sa atong other leg lang gyapon kay equal man na siya. Now, try ni nato nga problem. Okay, so look at that one. So duha ang missing, di ba? Okay, take note, dili nato ma-apply si Pythagorean theorem. So mao ni nga technique. Again, unsa ganito? Ang diri nga side, leg is square root of 2. Diri na natay given, diri leg lang. So mean to say, isosceles man 3 na siya. Diri sa ganito, leg sa value ni leg. Ang value ni leg 3, di ba? Ang value ni leg 3. So, sa value sa hypotenuse, so sa ito, leg is square root of 2. So, therefore, 3 is square root of 2. Diba? Dali ra kaayo, wala na ta nagamit og Pythagorean theorem. Now, what about this problem? 2 legs ang wala. Diba? 2 legs ang wala. So, simple ra kay na siya. Diba? Tanawon lang nimo. Unsa ganitong formula? Leg is square root of 2. Pilay value ni leg dira? 6, diba? So, unsa may ibutang diri nga side? Leg, di ba? So, unsa ang leg? 6. So, 6 ni siya diri. Sabtan? Okay, class. Tagaan ta mo gamayng twist. Okay. Say, for example, yan ang problem. So, unsay value ni leg diri? Sa 2 legs. This is isosceles, ha? Take note, equal na ni siya. Okay. Question is, wala pa siya na square root of 2. Mean to say, dili pa constant. Diba? So, dapat himuon sa nato siyang ingon ani. So, first thing to do, ato ni siyang i-factor until ma-reach out nato ang 2 or square root of 2 to finalize the value of leg. Kaya ato ramang pangitaon diri ang value ni leg. So, atong buhaton ingon ani. I-factor sa ni nato siya. 3 square root of factor of 8 nga na ay nearest perfect squared, and that is 4 times 2. 4 times 2. Okay. So next, continue. Square root of 4, pwede na to siya na ibutang sa gawas. So 3, kanila yun siya 2. Again, adjacent ang duha ka term, so multiplication ang atong gamiton ng operation. Square root of, ang mabilin, dili man siya perfect squared, so ayaw na i-express para avoid irrational answer. Stay lang ta sa radical form. Now, 3 times 2, 6 square root of 2. So, we have it. Okay, so finally, ma-determine na nato ang value ni leg. So, therefore, 6 siya, 6 po ni siya. Then, mauna yung answer. Ang ako maghihatag din nga problem is, dili pa simplified. So, just in case, maka-encounter mo yan nga problem, at least na i-twist gamay para di na mo mangutan na sunod. Na-gets? Okay. Now, let's move on to 30-60 degree. So, now, here we are for 30-60 angle. So, manin yung timanaan. Sa hypotenuse, double the leg. Si isa ka leg, kaning vertical nga leg, or mo man ang value ni A, di ba? Leg is square root of 3. Timanan na ninyo siya nga constant. This one, leg lang. Okay? Take note that one. So, but you have also be particular about the opposite of the angle side. So, unsa may opposite angle ni leg? 30. Take note, dili na siya pwede balhin-balhin nga ang leg opposite ni 60, dili pwede. Si leg, iyang opposite si 30. Si leg is square root of 3, ang iyang opposite si 60. Kay hypotenuse, walay problema. Kay always mo na siya opposite kang 90 degree. Now, kung ang missing value is ingon ani, 30-60, kinsay given, hasya gatubang kang 30. So, meaning to say, leg ra ni siya, dili ni siya, wala ni siya square root of 3 kay si leg is square root of 3, gatubang kang 60. So, leg ra siya, kay gatubang man siya kang 30. So, leg lang, di ba? So, unsa ganito yung value ni hypotenuse? Double the leg. So, 2 times leg dayon. 4. Di ba? Dire, leg multiply to square root of 3. So, 4 is square root of 3. So, mauna na yung value. But this one, we have to factor this one. 2 is square root of 4, that is
8. So, muna yung answer. Okay? Now, another problem. So, ang missing na pod is ang hypotenuse o ang leg nga opposite side ni 30. Again, take note. Be particular regarding sa angle. Kung kinsa iyang atbang. Okay? Ay mong kawalaan na. Take note. Ano lang yun? Tawag ani? Be focus sa sa imuhang gisolve. Kaya kung malipat man ka sa math, mawala na din ka, maglibog na din ka. So again, sa 60, so sa 30, ang sakit atubang niya, leg. Now, tanawa sa dayon ng iyang radical kung constant na ba. So mean to say, constant na ka square root of 3 naman, di ba? Which is nagatubang kang 60. So, take note nga, ang triangle ba sa problem, kailan ang ituyok-tuyok. Okay, narabay mga question nga, Sir, sayon ra kay ka mag-discuss. Ma'am, sayon ra kay ka mag-discuss, pero pag abot sa quiz, lisod. Okay, dili na siya, same ra na siya, pero gitagaan lang mong twist gamay para ma-measure kung unsa gyud mo ay unsa gid ang inyohang nahibal-an og unsa gid kalalo mo makasabot sa iyang gi-discuss. Sud man kay magbisaya ba? Okay, next. Ang itaon nato ang value ni diri si leg. So makita naman nato di ba 2. So 2 na siya diha. Now, diri ang sagit ingon niya, double the leg. Okay, pila ang leg? 2, di ba? So double the leg. So 2 times 2. So final answer that one 4. Okay. Okay, try to check gyapon class kay basing nalipat kog solve. You can also comment the comment section down below. Okay, so nasabtan na. So now let's move on to the next problem. Okay, next problem is ang given is hypotenuse. Ang wala is ang duha ka leg. So, take note, wala pa siya naka-constant. Di ba? So, unsa may factor ani nga makita nato ang constant ni 2. Of course, ang factor ana 2 times 5. Okay, saya ra ang factor. Of course, wala man gilain factor, di ba? Na may 1 times 5. Pero again, nangita man tag factor ni 2. So, dapat 2 times 5 para makawa tag constant diri kay double the leg. So, mean to say, ang leg nato 5. Di ba? So, ibutang din nato diri. Kung sa itong sa opposite ni 60, leg is square root of 3. So, therefore, 5 is square root of 3. At tubangan ni 30, leg lang. So, leg is 5. That is the answer. Hope you learned something about this discussion.